bathroom? Ayun na. Po. Ay! Belo. Ayan, tagal naman. Yan na. Go, eto na. Hawak cellphone. Hindi pa. Ay, wait lang, limit. Ano ba yan? Yan na. Hawak mo na. Hello, nanay? Hawak mo din, hawak. Hello. Patayin mo, Charis, para maghalaw siya. Hello, Gwen. Hindi naman niya pipidutin. Hello. Hindi, ilalagay niya sa tainga niya eh. Hello, Gwen. Oh, hello na. Patayin mo na para malagay niya sa tainga niya. Hello, Gwen. Hello. Ay, Gwen. Hello. Hello, Gwen. Hello, Gwen. Kring. Hello, Gwen. Gwen, wala pa? Kring! Hello, Gwen. Dala-dalawa kasi. Lagay tayo nga. Hello, Gwen? Where are you na, Gwen? Lagay tayo nga, be. Kamusta na, baby? Asan ka na, be? Lagay tayo nga, be. Hello, be? Asan ka na, baby? Ano ba yan? Sa likod naman. Abe, asan ka na, baby? Be, ganun din. Be, where are you na? What are you doing, baby?